विश्वर मंगल हो, जगतवासी मंगल हो, सपना गुरुजी मंगल हो, ब्रह्मांड पाप धर निवारण हो, कली भांगी सत्य प्रकाश हो, महिमा धर्म महिमा गोसाई मर्त्य मंडल रे पदार्पण कले। कहीं पदार्पण कले? पृथ्वी पृष्ठ रे अत्यधिक पाप भारा हबारू पृथ्वी देवी सही पाले नहीं, तेणु से शून्य ब्रह्म अलेख महिमा को प्रार्थना कले। शून्य ब्रह्म अलेख महिमा गोटे प्रस्तुति बैठक कले। कोठी कले? नहीं, अभय मंडल रे। अभय मंडल रे अनादि जगेश्वर विचार कला बेले तिली मुति छामुर आज्ञा देई कहिले जाओ सिरा कुमर मुहि जाउछि आगे तू एबे शुभ कर अनंत कोटि साधु 64 सिद्ध मोर अचेता होई जन्मी शांति गृह भीतर भेट पाइबु दीक्षा उदय पूर्व दिगर बसी पद वर्णिबी तो हृदय मध्यर शून्य महिमा धुनि हेब प्रकाश खंडी अपराध क्षमा कर मो दोष। संत भीम भाई कहते महिमा गोसाई जेतेले अभय मंडल रे तांकर प्रस्तुति बैठक कले 64 सिद्ध अनंत करी साधु को पठाई दैछंती मर्त्य मंडल को। प्रभु तो भविष्य ज्ञाता, तेणु पृथ्वी देवी प्रार्थना रे से अभय मंडल रे प्रस्तुति बैठक कले। सेठी भीम भाई कहते, भीम भाई कहले भीम तमे जा आगरे मु जाउछि तम पछरे, तुमको नहीं महिमा धर्म प्रचार प्रसार हब। तम हृदय राज्य रे मु पद वर्षा करी, पद दृश्य करी। महिमा गोसाई ए जहा महिमा गोसाई बाणी भीम भाई कंठ द्वारा जो प्रकाश पाउछि से सब गुड़िक महिमा गोसाई बाणी। महिमा गोसाई निजे किसी लिखि नाहंती, तेणु गृहस्थ माने ही लिखिबे। तेणु महिमा सन्यासी 3टी मुनरे लेखिया पाई निषेध करछंती। सन्यासी मानकु 3टी मुनरे से लेखा करि परिबेने, कारण गोटी हैला नगल मुन, द्वितीयटी होउछि कलम मुन, तृतीयटी होउछि इंद्री मुन। एई 3 मुनरे कौनसी सन्यासी चाष करि परिबे नाही। तेणु महिमा गोसाईंकर ए जो सिद्धांत निर्देश बाणी आज कार्यकारी किछि होउछि किछि हेई पारु नाही। तेणु एरा सिद्धांत बाणी महिमा गोसाईंकर। तेणु एई 3 मुनरे सब प्रकार दुर्नीति रहिछि। तेणु एई पाप भारा को खंडन करिया पई महाशून्य रु प्रभु उदय हेई अलेख महिमा धर्म प्रचार कले। देवभूमि भारत ओडिशा प्रदेश पृथ्वी पृष्ठ रे विभिन्न स्थान भ्रमण करी पृथ्वी धर्म हला महिमा धर्म। विश्व दरबार रे जहाँ बाणी स्थानित होइछि से बाणी होछि कौन? प्राणी को आरत दुख अप्रमित देखु देखु केवा सबु मो जीवन पछे नरके पड़ी थाउ जगत उद्धार हेउ। तेणु जगत को उद्धार करिया पई ये महिमा गोसाई धर्म मर्त्य मंडल आसिक पहुंची। तेणु जगतवासी मंगल पाए धर्म आसी ब्रह्म भक्ति धर्म, मातृगर्भ ज्ञान धर्म। मातृगर्भ जीव जो स्थित होची ब्रह्म उपासना करुछि। तेणु ब्रह्म को उपासना कले जीवर सद्गति अच्छी। तेणु से प्रभु को आमे सकाळे संध्यारे गोटे मान्य देई तांकर आशीर्वाद नबा। तेणु कहले प्रातः कालु उठी स्नान सारिण गोमय मार्जना हेब प्रभु पादे शिर कमल समर्पित रेणु आश्रित रे थिव भाई पवित्र जलेण महानंदे बंचिव दिन जे भाई पवित्र जलेण। ये पवित्र जल पान करी
ଅଲେଖ ମହିମାଙ୍କ ନାମରେ ସପ୍ତବାର ପୂର୍ବାଭିମୁଖରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇକି ଶରଣାପନ୍ନ ହବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପଶ୍ଚିମାଭିମୁଖରେ ପଞ୍ଚବାର ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଇ ଅଲେଖ ମହିମା ଧ୍ୟାନ କରିବ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜୀବ ଜଗତ ଆସିଛେ। ସେ ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ବିନା ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ସ୍ୱୟଂ ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଶୂନ୍ୟ ଭାବନାରେ ଆମେ ଯାହା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଶୂନ୍ୟ ତତ୍ଵର ଧର୍ମ ହେଲା ମହିମା ଧର୍ମ। ତେଣୁ ଇଏ ମହିର ଧର୍ମ, ପୃଥିବୀର ଧର୍ମ, ସୃଷ୍ଟିର ଧର୍ମ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ କଣ? ସ୍ଥାବରୁ ଜଙ୍ଗମ କୀଟରୁ ପତଙ୍ଗ ଚାହିଁ ଦେଲେ ଅନୁସରି, ସକଳ ଘଟରେ ପୁରୀ ସମାନରେ ନୁହେଁ ସାନ ବଡ କରି। ସମ ଧର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି ମହିମା ଗୋସାଇଁ। ଧର୍ମରେ ବଡ ନାହିଁ ସାନ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ସମାନତା ଧର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଅଲେଖ ପୁର ଭୁବନ କହିଁ ନାହିଁ ବଡ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ତେଜ ଯେମିତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସମତା ଭାବରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ବାଜୁଛି ବା ସୂର୍ଯ୍ୟ ତେଜ ପଡୁଛି, ସେଇଭଳିଆ ସ୍ୱପ୍ନାଗୋଡ଼ି ଜୀବଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସେମିତି ସମତା ଭାବରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁ ହଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ। ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ, ବ୍ୟାପକ ଧର୍ମ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ। ଆଜି ମହିମା ଧର୍ମର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି କୁହାଯାଉଛି, ଇଏ ତ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏବେ ସେ ଅନାଦି ଦିଗାମ୍ବର ହୋଇ ବହିଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧ ତନୁ, ଆଦି ପରମୟ ଧର୍ମ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଯେତେ ଦିନରୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି, ସେତେ ଦିନର କଥା ତ ଆମେ କହିପାରିବା ନାହିଁ। ସେ କହିଲେ ଅଲେଖ, ଯାହାଙ୍କୁ ଲେଖି ହୁଏ ନାହିଁ, ଅନନ୍ତ ଯାହାଙ୍କର ଅନ୍ତ ନାହିଁ, ଅକ୍ଷୟ ଯାହାଙ୍କର କ୍ଷୟ ନାହିଁ, ଅବିନାଶୀ ଯାହାଙ୍କର ବିନାଶ ନାହିଁ, ଅସୀମ ଯାହାଙ୍କର ସୀମା ନାହିଁ। ସେ ହଉଛନ୍ତି ଶୂନ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ, ସେ ହଉଛନ୍ତି ଅଲେଖ ମହିମା, ସେ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବାନ୍ତର୍ଯାମୀ। ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନ୍ତରରେ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ସେଇ ପ୍ରଭୁଙ୍କର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଆକାଂକ୍ଷା ଯାହା ରହିଛି, ସେଇଟା ସମସ୍ତ ସାଧୁ ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହବ। ତେଣୁ 200 ବର୍ଷ ମାନେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିଲେ 1826 ମସିହାରେ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିଲେ, ତେଣୁ କରି 1826 କୁ 200 ମସିହା 26, ତେଣୁ 200 ବର୍ଷ ହବାରୁ ତେଣୁ ମହିମା ଗୋସାଇଙ୍କର 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ବାବା ମାନଙ୍କର, ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର, ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଆକାଂକ୍ଷା ରହିଛି। ପ୍ରଭୁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଆସିଲେ 200 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହବ। ସେ ମହୋତ୍ସବ ଟା କଣ? ସେ ମହୋତ୍ସବ ହଉଛି ମହିମା ଗୋସାଇଁ ମର୍ତ୍ତ୍ୟମଣ୍ଡଳକୁ ଯୋଉ ଆସିଲେ, ଜନସମାଜ ଉପରେ ମହିମା ଧର୍ମର କଣ ପ୍ରଭାବ ପଡିଛି, ଆଉ ଜନସମାଜ କଣ ସେ ପ୍ରଭାବକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି। ତେଣୁ ସେଇଟାକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କଲେ ସମସ୍ତେ ହୃଦବୋଧ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅମୃତ ବରଷା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ହୋଇବ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜୋରନ୍ଦାରେ, ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ କରତା ଯାହାଙ୍କୁ ଛତ୍ର ଦେବେ ଶ୍ରୀ ହସ୍ତରେ, ଓଡ଼ିଶାର ନରସାଇଁ 12 ଅଙ୍କେ ଗଲେ କାଟ ପାଇ। ତେଣୁ ଓଡ଼ିଶାର ନରସାଇଁ ମାନେ, ରାଜା ମାନେ ହେଲେ ନରସାଇଁ, ସେ 12 ଅଙ୍କରେ ସବୁ କାଟ ଖାଇଗଲେ। ତେଣୁ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଯଦି ରାଜା ମାନେ କାଟ ଖାଇଲେ, ତାଙ୍କର ପୁଣି ରାଜା ସୃଷ୍ଟି ହବା କଥା। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ଭୀମ ଭୋଇ ଲେଖିଲେ ଏଠି, ସାଧୁ ସନ୍ଥ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜନ ଯେ ଅଛ ଜଗତେ ଜାଣ, ହାକିମ ହୁକୁମ ଯେହୁ କହୁଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଏଇଟା ହାକିମଙ୍କର ହୁକୁମ ମୁଁ କହୁଛି ବୋଲି ଭୀମ ଭୋଇ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଯୋଉ ରାଜା ହେଇଛନ୍ତି 5 ବର୍ଷିଆ ରାଜା, ଏ ରାଜାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲା କିଏ? ସେଇ ସ୍ରଷ୍ଟା। ତେଣୁ ମହିମା ଗୋସାଇଁ ଯୋଉ କହିଲେ ଅମୃତ ବରଷା ସ୍ୱର୍ଗରୁ ହୋଇବ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜୋରନ୍ଦାରେ,
अखिल ब्रह्मांड करता जहाँ छत्र देवे श्रीहस्तरे ओडिशार नरसाई 12 अंके गले काट पाई तेणु 12 अंक काट पाई जीवारू महिमा धर्मर शासन चलिला महिमा गोसाई सिद्धांत निष्पत्ति राजा जो मैंने काट खाई गले जो सामंतवाद शासन थिला जो क्षमतावाद शासन थिला जो एक छत्रवाद शासन थिला जो जातीयवाद शासन थिला से शासन को रद्द कला महिमा गोसाई सिद्धांत निष्पत्ति तेणु से कहले गुरुद्वार को सर्वे अटंती समान स्त्री व पुरुष तो ही नहीं भिन्ना भिन्न पुणी कहले न पूछिले जाति गोत्र धरी निर्वेद पथ नीच उच्च दई सर्व करी समाचार तेणु से प्रभु ब्रह्मांड करता मर्त्य मंडल को विजय कर से प्रभु ये ढेंकानाल राज्य रे पवित्र पुण्य भूमि कपिलास तपोवन रे 12 वर्ष पर्यंत सदानंद नाम को सबरो फल जोगाइले द्वितीय 12 वर्ष राजा भगीरथ महेंद्र बहादुर दुग्ध देले तेणु महिमा धर्म ये होछि साम्यवाद धर्म तेणु साम्यवाद धर्म रे समस्त सम अधिकार अछि तेणु से कहले जाति संपर्क रे स्त्री पुरुष दोही की गढ़ी अछि जोड़िया स्वरूप देख द्वितीय जाति रु तीन जाति नहीं सृजन कर विवेक तेणु से प्रभुकर आशीर्वाद रे ब्रह्मांड चलछि चंद्र सूर्य 10 दिगपाल ए समस्ते तांकठु ही सृष्टि से तांकर सृष्टि सजैछंती तेणु से प्रभु होतंती परम पुरुष परम ब्रह्म तेणु से कहले पुणी पत्थर खंडिए खसी पड़िलानी एथर संभाल रे भाई संप्रत्य अप्रत्य न जीवारू परमेश्वर देले थई सुजने अप्रत्य करूछ मन रे परम पुरुष जाहाकु बोलंती गज ढेंकानाल राज्य रे तेणु ढेंकानाल राज्य रे खुलिया कहिसंती आज जोरंदा रे महिमा गोसाई जो जनवरी 31 तारीख चतुर्दशी पर्व पालन होछि एई पालन पर्व रे समग्र साधु संत भक्त माने महिमा गादी जोरंदा रे उपस्थित होछंती हमर मान्यवर मुख्यमंत्री 1 तारीख रे हम मान्यवर मुख्यमंत्री महिमा गादी के आसुछंती महाप्रभु तांकर मंगल करंतु तांका आशीर्वाद तांको मन रे धार्मिक उत्साह आसीबारु से आसिया में सम्मति देले महिमा धर्म होछि पृथ्वीर धर्म पृथ्वीर तेणु भीम बोई लिखिले कोन अलेख होचुनी सद्गुरु अलेख सद्गुरु रूपंच सत्य धर्म प्रकाशित सत्य धर्म प्रकाश करछंती सर्व धर्म परे श्रेष्ठ जते धर्म अछि सब धर्म परे श्रेष्ठ धर्म सर्व धर्म परे श्रेष्ठ भक्ति मुक्ति न संशय तांको भक्ति कले मुक्ति पाइबार संशय नाही तेनु मु एतिरे विदाय नाली अलेख मंगल करतु तो सिद्धांत साधु दया हो धर्म धामर सदुन्नति हो गुरु ब्रह्म दया हो समय आसुते सर्वकुशल धामरे प्रवेश करी गुरुकर आशीर्वाद नियंतु हमर ढेंकानाल राजांकर दास भक्ति जो जोरदार जते जागा अछि ये ढेंकानाल राज परिवार दान जेमती क्षेत्र रे आउरी केते कथा अछि मोते आ समय नाही क्षेत्र रे जेमती गणपति राजांकर चली छी ताका नाम की ढेंकानाल सेमती ढेंकानाल राजांकर नाम रहबा कथा हेले ये तो साम्यवाद धर्म तेणु महिमा को से आउ राज परिवार को ये दायित्व न देकरी जनसाधारण का दायित्व रे न झाड़पति दौड़ जेमती गणपति आसले रथ चालुची महिमा धर्म जदि सामतवाद स्वीकार करथंता से बेला ढेंकानाल राज परिवार जे जने आथिले एखंड झाड़ धरथंता एनु सामतवाद धर्म समस्त धर्म जीव जगतर धर्म अनेक महिमा हम चैनल को देखुछंती
सेमाने आम चैनल रे जॉइनिंग करंतु आउ सुपर थैंक्स दे हमको उत्साहित करंतु। आम चैनल को लाइक सब्सक्राइब करंतु आउ कमेंट माध्यम रे जणांतु आपण केउ अंचल देखुछंती। गुरु ब्रह्म महामहिम लेख।